rasa macam tak powerful ke story kita. Okay, so ia akan start powerful bila kita post setiap hari. Start from WhatsApp status, Instagram story, Instagram personal. So if kita nak lagi serius, saya suggest untuk anda ada Instagram business punya. Okay, so pada saya, saya growth pun one of the reason adalah IG business lah. IG business ni which is kita memang officially kita buka kedai. Kan, maksudnya buat kedai, which is kalau kita tak ada IG business, orang maksudnya kita, kalau kita ada IG business, kita punya sasaran tu macam nak tembak pula, dia lagi lebih luas. Okay, macam Kak Oji, saya kenal Kak Oji pun melalui Instagram kan. So bayangkan kalau saya tak ada IG business, saya tak kenal pun Kak Oji siapa. Mungkin Kak Oji pun tak jumpa saya. So perlu ada, kalau nanti kan boleh tanya coach anda macam mana nak buat IG business, right? So IG business ni pada saya kalau nak lebih serius boleh belilah kan, nanti coach anda bagi tahu macam mana. Okay, so next story pula, next slide. Okay, so kenapa penting marketing ni kan? Marketing ni maksudnya supaya followers, sebab kita nak followers kita lebih ramai. Okay, kita nak orang tahu tentang kita. So kita kena keep post. Marketing ni macam mana yang saya buat tadi lah. Kita post dekat story kita post dekat kita punya IG story, IG WhatsApp, semua tu kita buat. Dengar macam complicated kan, tapi pada saya kalau kita keep benda tu buat setiap hari, dia akan jadi mudah aja. That's why lah kalau untuk Uni Coach, saya lebih suka kalau provide terus poster apa kan. Sebab untuk permulaan ni it's okay, kita start dulu. So untuk yang baru nak mula, fokus kepada COI. Sebab saya pun fokus kepada orang yang sekeliling lah. Sebagai contoh yang paling senang, kawan lah sebenarnya, kawan dengan family, cousin ke kan. So kita kena untuk yang nak mula ni, saya lebih suka share dekat orang yang rapat dengan kita. Sebabnya dia orang lebih terbuka, sebab and then kita tak perlu pun duit untuk buat marketing tu. Marketing ni bukannya kita nak kena post dekat story, belilah nutrition shake ni. Tak pun, kita share je kita punya result. Kita share je kita punya tips. Betul tak? Sebab tu saya cakap malam ni saya share about apa yang saya apply je. Okay, so tak ada pun saya guna teknik yang orang kata susah untuk di follow kan. So yang paling penting adalah kita nak ke tak nak. Anda nak tak nutrition 50% discount? Anda tak, ibarat macam kita beli aloe vera, beli satu percuma satu, nak tak? Boleh mandi aloe lepas ni. Okay, so memang maksudnya benda tu best, sebab itulah buatkan saya macam memang nak enjoy nutrition. Saya nak bagi my mom nutrition without orang kata limit benda tu. Saya punya family ni pun tahu yang pentingnya nutrition ni kan. Memang best kan, betul. So bila dia sekarang ni pun saya masih pucuk my sister untuk sama-sama consume nutrition shake ni. Dia macam nak tak nak lagi. So saya share je. Okay, saya share apa yang saya buat sekarang. Dia reject saya sekarang, saya yakin in future dia akan accept saya juga. Tengok result, my mom punya result. Which is hari tu dia balik rumah, dia cakap, dia panggil saya Nadia. Dia cakap, terkejut tengok Umi, makin kurus kan. Sebab saya pun dah bagi my mom nutrition shake dah 3 bulan dah. Okay, so sebab tu saya cakap kita show kita punya result sahaja. Tak perlu pun kita nak susah kan, nak buka kedai dekat pasar ke kat mana-mana. Kita semuanya online je. Okay, so next. Okay, so my preparation yang saya buat. Okay, first saya memang setiap bulan ada target. Untuk yang baru start, it's okay, start dulu dengan number yang kecil-kecil. Macam saya, kalau saya, saya memang nak target more. Sebab bila kita target more, kita akan buat lebih. Effort tu lebih lah. Okay, so saya dulu pun start dengan 10 orang. Dulu saya target 10 kan. 10 pun Alhamdulillah. Pada saya, kita kena rezeki. Okay, kalau kita tak percaya kat diri kita, kita akan buat slow je. Macam itulah. So macam saya akan fokus dulu kepada status story dulu. Okay, so second, setiap orang yang nak join tu saya akan list siap-siap. Okay, siapa kan? Mungkin prospek tu yang memang ada keupayaan untuk join program. So that's why bila kita list siap-siap,
Bila dah nak habis program, saya akan follow up balik. Hai, maksudnya dah nak start program kan, jom turun berat. At least kita target 3 hingga 5 kg dulu, macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin dia lupa nak cakap yes. Kita kena faham yang setiap orang ni mungkin dia busy ke apa kan. So that's why saya lebih suka list dulu. Mana tahu nanti 2 bulan, 3 bulan lagi kita masih simpan list tu, kita boleh lagi ajak dia. Okay, so especially kawan-kawan kita lah. So macam saya memang fokus kawan-kawan je dulu. That's why saya ada banyak jenis kawan-kawan yang sama ada kawan-kawan masa college, kawan-kawan masa saya kenal dulu kan. So second, saya give more to others. Sebenarnya kan saya start jujur saya cakap lah, saya start meningkat saya punya koci, rezeki. Saya kan betul-betul kulit makin glowing sebab kita enjoy kita nutrition dengan cara yang betul kan. So kita dah ubah kita punya habit, betul tak? Okay, so that's why salah satu saya sambung so saya memang give more kepada others. Macam mana saya cakap rasa tu memang lain. Sebagai contoh sebelum ni tahun lepas kan, saya tak pernah pun give kepada orang lain. Sebagai contohnya macam benda paling simple lah macam saya tak start lagi belikan nutrition kat my mom. So saya start give more ni bila saya start bagi nutrition dekat my mom. Lepas tu setiap bulan ni memang saya akan provide siap-siap. Lepas tu saya akan bagi juga maksudnya extra income sikit lah kepada saya punya kawan. Sebab saya untuk post stage nutrition shake ni bukan saya yang post. Saya bayar kawan saya memang bayar dia untuk post untuk kepada peserta-peserta saya. So kadang-kadang saya akan bagi lebih, tak kisahlah lebih tu RM1 ke RM50 ke, asalkan kalau niat kita ambil lah macam tu kan. So Allah tu dah kira dah tu pahala untuk kita. So tak perlu pun kita nak tunggu duit kita banyak barulah kita nak sedekah. Right? So saya cuba tahu sebab saya dengar sharing kan buat sedekah subuhan, tapi masalahnya saya selalu bangun lambat. Saya cuba lagi Okey, dia ada cabaran line sikit. Kita tunggu sekejap ya. Sambil tu kalau ada siapa-siapa yang ada soalan kan, boleh type dekat chat. Kita boleh tanya terus. Nanti Coach Dia boleh tolong jawab lah. Okay. Dia terleft. sorry line tak ada. Sampai mana tadi? Bangun awal pagi. Okay, so saya memang tak boleh lagi nak bangun awal pagi kan. Mungkin saya, tapi compare dululah, saya jenis yang bangun pukul 2 petang, pukul 12 kan. Tapi alhamdulillah lah sejak saya ubah mindset. Sejak saya join program ni kan, maksudnya pagi tu pukul 6 lebih, pukul 7 tu dah bangun lah. Cuma saya masih nak improve lagi. Saya punya habit bangun, terlewat bangun. Tapi saya buat yang termampu yang saya nak improve setiap hari. So that's why kita kena betulkan niat juga. Kita nak bantu peserta kita, betul tak? So next. So tips untuk orang yang baru join program, maksudnya yang berminat untuk nak know about business Herbalife. Sebab kita dalam business Herbalife ni tawarkan lebih banyak opportunity kan. So apa yang nak kena share? So saya saya listkan satu-satu sebab kadang-kadang orang bila saya cakap share dekat status, kadang-kadang kita tahu nak share apa sebenarnya, betul tak? So first pagi-pagi share shake. Apa shake kita, flavor apa. Kalau boleh saya lebih suka share terus satu poster, maksudnya kita buat dalam share juga shake yang daripada peserta lain.
supaya kita tengok meriahnya kan, supaya diorang tahu yang kita dalam program ni kita bukan dari seorang-seorang. Bukan, so kalau kita share terus satu poster yang 9 orang kan, satu ni kan feed 9 orang kan. So share je, kita cakap je meriahnya, kita cakap alhamdulillahnya, kita ada perkataan-perkataan yang positif. Alhamdulillah ada support, alhamdulillah bila ada coach yang guide lebih positif, orang akan trigger macam mana dia boleh turun berat, oh rupanya ada support. So kita share apa yang kita rasa. Okay, so apa yang kita buat dalam program. Sebagai contoh, snaking, lunch, share je. So progress kita turun berat ni berapa kg dah turun, post gambar anda ataupun share je dekat status. Alhamdulillah minggu ni dah turun berapa kg. Okay, so share your feeling. Apa rasa turun berat tu? Rasa badan lebih ringan ke? Rasa kulit makin mulus ke kan? So share tips juga. So tips ni nak ambil kat mana boleh je. Kalau perasan kan kita kan ada kat group kan ada banyak topik-topik ataupun tips yang coach share kan. Boleh je ambil daripada picture tu ataupun gambar shape. Alamak lupalah aku nak post shape. Ambil je lah daripada peserta-peserta lain yang diorang dah post dekat group. Tak ada masalah. Kan, so benda tu semua dah ada. So, sebab tu saya cakap kita je nak tak nak je nak post, betul tak? So that's why saya cakap serius ke tak? That's why macam saya memang target macam junior coach yang sekarang ni saya nak diorang achieve by the end of this year ni, sebelum hujung tahun ni diorang dah achieve 50% discount. Saya pun nak diorang rasa apa yang saya dapat sekarang ni. So that's why lah kalau boleh saya pun nak give the best juga untuk saya punya junior coach. So kalau anda pun baru memula dengan junior coach, dan itu adalah good news sebab anda dah decide. Kan? So next. Okay, so tips untuk yang ada Instagram business kan. Siapa kat sini yang ada soalan kan tadi? Siapa kat sini yang baru buka IG business ke? Ada tak? Tak ada. Semua dah lama ada. Okay, so kalau untuk yang ada Instagram business, so jangan takut untuk invest. Untuk marketing ni, sebab saya dulu pun fikir mindset saya bila aku invest untuk paid review kan, saya fikir kalau aku tak dapat peserta daripada ni, saya akan rasa rugi. Saya macam, wah habislah duit aku, bukan sikit. Tapi kita kena ingat, okay, bila kita invest, kita rugi. Even kita maksudnya, if leads tak masuk sekalipun, at least followers kita bertambah. Mungkin ada sesuatu yang lain yang Allah nak bagi lagi. So that's why biasa saya spend monthly saya baru ada. Okay, Tania dah decide buka Instagram business. Okay, so biasanya kelas saya spend around 450, 500, berapa saya spend. Okay, saya pernah spend awal dulu dalam 100, 50, start dengan yang basic dulu. So bila paid review ada yang murah, ada yang 10. So biasa saya juga guna jugalah paid review. Kadang-kadang follow je lah IG page IG yang kan banyak kan yang share resipi makanan kan. Cuba DM dia orang. Buat tak paid review? Kalau buat berapa kena bayar? Saya search tahu benda tu kan. So that's why saya cakap benda ni semuanya online, senang kan. Sebab kadang-kadang boleh je macam kalau untuk page yang suka post viral tu kan, semua tanya juga ada tak macam ada nama IG kan, kongsi viral, cuba type kongsi viral kan, ada tak? Diorang memang buat paid review. So biasa kadang saya spend juga 500-an. So depend. So ingat buat marketing ni dia bukan semua rezeki kita. Ada je yang before this dulu saya buat je paid review tapi saya tak dapat pun peserta. Sedangkan sama juga saya buat juga paid review. Tapi kalau Allah nak bagi kita tak dapat. That's why lah kita balik kepada basic tadi, betulkan niat dulu. Kita memang nak bantu dia, kita share je. So kalau tak ada tu rezeki kita. So jangan risau. Okay, so next. Okay, so saya punya target March ni, saya sebab memandangkan puasa ni ramai orang nak turun berat, so why not kita semua target more and more. Okay, so saya target 25 orang, doakan saya.
Okey, 25 orang untuk program yang sebulan tu lah. Okey, lagi satu saya lupa nak share. Um, Walaupun saya punya peserta bulan ni 18 orang, 10 orang tu adalah orang yang join package trial which is 190. Cuba kita kena ingat setiap orang dia ada dia punya tahap level keyakinan terhadap program. Walaupun dia cakap nak ataupun dia orang masih was-was, dia that's why diorang diorang nak join program tapi diorang akan rasa 370 tu dia rasa mahal sangat. Walaupun sebenarnya berbaloi sebab 370 saya tak stable lah. Sekejap. Dengar tak suara? Okay. Okay. So kita kena tahu yang diorang kadang-kadang belum betul-betul trust lagi. So saya offer, saya cakap tak apa, it's okay. Join dulu yang 190. And then bila diorang rasa happy dengan join program selama 2 minggu, diorang akan cakap macam mana nak next. Nak ambil next shape, nak ambil next nutrition. Sebab saya and Iman saya tak fokus kepada profit awal. Saya nak dia activate membership. Saya nak dia jadi loyal customer, product lover. Tu and Iman saya. So saya tak kisah pun kalau saya offer 190 dulu. So that's why sebelum ni pun saya memang offer 190 kalau dia memang tak nak join. Kalau yang betul-betul tak nak join, saya cakap je, saya cakap why not try dulu yang package trial, at least kita target dulu 3 kg turunkan. Maksudnya diorang akan rasa macam okay tak apalah aku try dulu. Okay, so tapi percayalah kat saya, once diorang akan try, diorang try dengan even package trial sekalipun, of course orang kata 70% tu 80% ni memang diorang akan nak lagi next dengan lepas tu closing. Yes, betul Kak Lily. Kan, so diorang akan activate membership. Macam before this last month pun saya buat benda yang sama. Dia activate membership yang sekarang ni pun kita still rasa macam berbaloi sebenarnya start dengan 190. Sebab saya tak fokuskan kepada profit pun. Okay, maksudnya memanglah kita nak profit lebih tapi masalahnya kita nak bantu dia dulu. So in order untuk kita bantu dia kena try dulu join program. Okay, so itu saja. Ada tak soalan? Nak tanya soalan apa-apa, insyaAllah saya boleh jawab. Betul. Kita fokus turun dulu 3 kg kan. So kalau ada soalan tanya je tau. Sorry kalau malam ni ada kurang sebab line saya tak berapa nak okey sebab kat kampung. Okay. Kalau ada soalan tanya tau. Habis awal pula. Macam mana nak swipe up? Okay, swipe up tu dia kena followers 10k. Kalau 10k followers, dah boleh buat swipe up. Okay, so link tu kita just masukkan link je lah. Sekarang ni followers dah berapa? Kalau kurang 10k dia tak dapat nak buat lagi. IG business ni kita boleh beli sebenarnya. Okay, start boleh je beli dengan 5k atau 10k. Oh, 11k. Kalau macam tu dah boleh lah. Macam mana dapatkan package trial? Package trial ni maksudnya kita start bagi provide dulu dengan satu balang shake, satu shaker dengan scoop. Tapi offer dulu yang 370 tu. Jangan terus offer yang trial tu kan. So kita tanya dulu, kalau dia tak reply, kita akan tanya dulu, okey ke? Ada masalah ke? Ada masalah kewangan ke? Kan, kalau dia cakap sebenarnya saya ada masalah kewangan, saya tak rasa saya akan join 370 ni. Okey coach, bye. Kalau nampak dia nak buy tu kan, cakap sebenarnya saya offer juga package trial tu. Kita kadang-kadang kita ada firasat tu, betul tak? Kita ada firasat yang ini tak nak join sebenarnya kan. Kita akan rasa kita ada firasat yang dia ada masalah kewangan. Okey. So macam mana nak beli IG business? Sorry. Oh okey. Tak apa. Okey, IG business ni saya boleh, saya nak bagi nombor sebab saya pun ada nombor yang memang jual IG business tu. Okay, so boleh ataupun boleh je tanya anda punya coach nama pula contact untuk beli IG business. Kan sebenarnya banyak je dekat IG kan, tag je. Tag apa lupa dah dulu. IG seller kan, IG seller. So ada
Nama IG saya Dia Yusof. Dia bulan program. Cuma walaupun dia join satu bulan program, that's why lah dia akan tanya juga macam mana nak consume next Shake. That's why saya terus suruh dia orang activate membership. So minggu yang kedua tu saya dah tanya mereka, sebagai contohnya, tapi saya memang cakap awal, kalau shake tu dah habis boleh je ganti dengan shake, maksudnya macam roti ke apa-apa. Tapi diorang still layak untuk join. Alamak, internet lagi. Dengar tak suara? Diorang still layak join program 1 bulan. Macam tu. So kalau diorang tersekat-sekat, sorry kampung bawa balik semalam. Okay. So maksudnya bila dia join trial, diorang tetap layak join 1 bulan program. So tapi kita cakap lah nak gantikan dengan apa shake tu kalau dah habis. Roti ke, roti homemade, telur, wrap, tak kisah. Okay. So lagi soalan? Dia ada soalan dekat atas tu, dia tanya macam mana nak close deal dengan leads. Sekejap. Mana? Daripada Kim. Alamak. Kim. Macam mana nak close deal dengan leads? Oh, macam mana nak close deal. Saya tak jumpa sebenarnya soalan tu, tapi soalan tu macam tu lah kan. Macam mana nak close lead dengan dia bila leads tu dah masuk kan. Biasa kita ada template closing tu, tapi saya first tu kita just bagi dulu form, suruh isi form macam biasa kan. And then kita bagi kita punya testimoni. Tapi sebelum tu saya akan tanya dulu apa target dia nak turun berat. Berapa? Pernah try turun berat ke tak? Kita kena tanya semua tu sebabnya kita kena tahu cabaran dia apa. Barulah kita boleh bantu dia. Kita boleh nak buat secara general je. Nak turun berat berapa kg? 10. Okay, saya ada program ni. Saya ada program ni, jual program saya. Maksudnya macam kita kena tahu kalau dia cakap dia ada cabaran dari segi susah nak on time makan ke. So kita akan cakap lah at the end tu awak lah orang yang paling sesuai untuk join program sebab kita akan bekalkan nutrition shake. So nutrition shake ni even awak busy macam mana pun awak tetap boleh turun berat. Macam tu. Okay, so tapi adalah template closing tu awak kena minta dengan awak punya coach untuk detail tu. Apa yang kena share, form, gambar, poster, semua tu. Okay, testimoni pun sama. So, cari yang sesuai dengan umur dia. Okay. So soalan perlu terus beritahu ke yang program kita menggunakan produk Herbalife. Okay, first sebelum kita bagi tahu kita punya, memang kena bagi tahu. Kena bagi tahu jelas apa yang kita gunakan. Okay, tak boleh main adalah kan. Kena bagi tahu jelas poster shake tu kan. Kita tawarkan package apa yang kita tawarkan. Okay, so first saya macam tadi lah saya cakap dulu saya tanya dulu apa cabaran dia, berapa target, and then saya share poster saya cakap berapa kg saya turun, testimoni, and then saya share juga video maksudnya video makanan ke yang dalam program dan semua tu lah, video testimoni peserta, and then barulah kita cakap. Saya listkan apa yang dia dapat sepanjang program, and then saya pun list juga gambar nutrition shake yang dia akan dapat. Which is shake lah kita akan bekalkan. So kita declare awal lah fungsi shake tu apa. Kena bagi tahu lah. Okay. So IG account private or public. Dilema nak ramai followers kena public tapi takut expose privacy. Okay. Kita kena tahu kita ni adalah advisor. Okay, which is kita adalah problem solver. Maksudnya kat sini kalau kita nak orang kenal kita kena buat secara public. Kita tak boleh nak suruh-suruh. Sebab kita nak share tips, kita nak share ilmu kat orang lain kan. Macam saya dulu awal buka Instagram business, memang ramai bila lelaki bila tiba-tiba WhatsApp, hai nak kenal. So aje benda tu normal. Just block lama-lama nanti tak ada dah. Sebab tu cabaran awal je tapi tak ada apa, perempuan dia saja yang usik-usik. Kan, Fadia, kita bukan nak expose privacy kita just share tips je, okay? So next, ada lagi tak soalan yang saya terlepas? Ada dia. Kalau tak nak guna produk, okay, ni memang biasa. Yang mana? Daripada Najwa rasanya ni, dia tanya daripada mana mau dapat trial program tu, package trial tu.
Oh, yang ni depend lah. Kalau nak offer pun, kalau awak nak offer program trial tu bolehlah offer. Kalau memang nak fokus kepada 370 tu, boleh je. Macam saya offer yang trial. Trial tu kita sediakan satu balang shake, satu shaker, satu scope tu. Tapi cukup untuk 2 minggu lah, tapi dia still enjoy program selama sebulan. So yang ni depend on coach lah. Depend on coach anda ataupun anda sendiri lah, sebab bila anda dah decide jadi junior coach tu hak anda lah, anda nak offer macam mana kan. Cuma kena bagi tahu dia apa yang suggestion anda untuk gantikan nutrition shake tu kalau dah habis. Okay. Lagi kalau tak nak guna produk ni normal, kita akan jumpa orang yang tak nak guna produk. And you know what, saya bulan 10 ada peserta leaks lah yang masuk, dia nak join program. So bila saya explain semua tu, bila saya cakap guna Herbalife, semua dia cakap dia siap Google lagi. Sorry lah, saya tak nak join kot sebab saya search Herbalife ni dia ada liver punya efek liver punya efek liver kan. So cakap saya dah explain tapi dia tetap tak nak join. So tak apa, sebab saya yakin one day nanti dia akan terbuka hati. Bulan ni dia WhatsApp saya, dia cakap saya rasa saya nak join program lah. Boleh tak saya nak try dulu yang cabaran 7 hari 1 April ni. Nampak tak? Sebab apa? Until now dia masih gagal untuk turunkan berat. Maksudnya dia tak nak guna produk, tapi produk yang dia makan yang lain tu apa? Ayam goreng kan. Goreng yang bergoreng-goreng lah. Sebab itu lagi tak sihat sebenarnya. So maksudnya dia perlukan pertolongan kita sebenarnya. So kita kena sabar, share je. Okay. Tip saya untuk handle, first saya cakap dulu yang nutrition shake ni bukanlah ubat kurus, dia hanyalah pergantian makanan. So saya akan cakap kat dia, kalau tak nak ambil shake ni tapi ganti dengan ayam goreng, benda-benda yang tak sihat, mana lagi better? Sedangkan tu efek kita pada masa yang akan datang. So why not? Sebab tu saya cakap why not kita cuba dulu sebulan. So saya suka guna ayat, why not kita try dulu sebulan, mana tahu bulan ini dia turun 3 hingga 5 kg. So saya closing dengan cara macam tu, and then saya akan voice. Saya lebih suka voice. Maksudnya kalau nampak maksudnya kalau nampak peserta tu, bakal peserta kita tu tak reply senyap macam saya akan lebih voice. Ada je yang bila saya voice dia read je, ada tu yang tak read langsung, maksudnya tak dengar pun saya punya voice tu kan. So benda tu normal, kita akan jumpa macam-macam orang. Tapi itulah yang mengajar saya untuk maksudnya timba pengalaman barulah. Saya dah jumpa coach macam ni, saya dah jumpa macam ni. So it's okay. Okay, so ada lagi tak soalan yang saya terlepas? Okay, ada satu daripada Zura, dia tanya, share testimoni sama-sama tiap-tiap hari bolehkah? Oh, dekat status okay, boleh je, tak ada masalah. Maksudnya share testimoni dekat kita punya status maksudnya okay macam tu. Okay, boleh je. So tapi selang-seli jugalah dengan tips. Testimoni yang sama. Oh, okay. Testimoni yang sama. Dia sama tu maksudnya boleh saya lebih nasihatkan pelbagaikan lah. Maksudnya kalau let's say ada 5 poster testimoni. So tak apalah ulang 5 tu. Tapi maksudnya hari ni post 2 ke, nak post semua pun tak ada masalah kan. Orang tak jemu pun nak tengok. Mungkin orang yang tengok hari tu 10 orang. Mana tahu yang tengok hari yang kedua tu ada 10 orang yang tak tengok lagi hari pertama post tu. So keep share aje benda tu. Okay, share 2 dulu ke, 5 terus ke, 3 dulu ke. Okay, so macam yes, saya macam saya guna gambar sama. Okay, boleh je guna gambar yang sama. So kalau tak nampak bosan, cuba selang-seli dengan gambar tips makanan juga, tips makanan pula, tips untuk turun berat. Ambil je poster-poster dekat group. And then apa lagi yang saya share tadi lah, apa yang kena share dekat status WhatsApp tu. Apa yang anda buat dalam program, nampak yang macam variasi sikit. Tapi cuba tambahkan lagi lah, maksudnya testimoni. Macam saya kan tadi saya katakan buat rentetan tu, kalau dah nak hampir program lebih agresif lagi share. Kenapa diorang perlu join program. Okay, so post gambar makanan. Gambar makanan boleh setakat ni. Yes, betul kan, best kan dapat prospek daripada WhatsApp ataupun IG. Yes, boleh je, sebenarnya boleh je kan dapat kawan-kawan kita yang tanya dekat WhatsApp tu kan, sebab dia orang tengok je story kita.
Okay, so ada lagi tak soalan? Okay, so far memang tidak ada soalan lagi. So, IG. IG tu macam mana nak closing? IG tu okay, kalau yang masuk dekat IG kan, di DM kita kan, saya akan terus cakap, boleh tak saya nak dapatkan nombor WhatsApp, nombor WhatsApp anda. So saya boleh explain dengan lebih detail. So biasa dia akan bagi nombor WhatsApp dia. So kita pergi kat WhatsApp, so kita explain macam biasalah, kita hantar form isi semua tu detail. So kita share apa yang kita offer lah kat dia. So make sure minta lah dengan anda punya coach template closing macam mana. Belajar kan, macam saya pun tak perlu pun dulu, tapi disebabkan banyak rejection kan, so saya improve slow. So jangan fear benda ni adalah satu proses. Okay, so next. Tak ada kan? Okay, adakah lagi soalan mau tanya Coach Dia? So far 10, tiada. 8, 9. Coach Dia bagi timing saya. Tak ada lagu lagi. Kalau tidak ada apa-apa soalan, okay, jom kita sama-sama share thank you kepada Coach Dia atas ilmu yang dia kongsikan malam ni. Memang sangat best kan, banyak yang kita boleh belajar dan kita boleh apply. Okay, so mudah sahaja. Okay, jom kita sama-sama say thank you dekat chat dengan Coach Dia. Tapi jangan leave dulu ya, kita ada lagi last 5 minutes. Alright, okay, thank you Coach Dia untuk perkongsian pada malam ni. Semoga dapat memberi idea kepada sahabat-sahabat yang lain kan. Okay, so kita doakan juga untuk Coach Dia, dia punya third card world team on track kan. So semoga dipermudahkan, InsyaAllah. Okay, so itu saja untuk BTO kita pada malam ni. Saya share dahulu untuk kita punya last 5 minutes ya. Kenapa dia tiada? Okay, so ni adalah kita punya last 5 minutes. Alright, so jom kita tengok apa yang ada. Boleh tekan. Okay, alright, so kita ada Herbalife Nutrition Month. Bulan 3 ni kita ada banyak sangat talk daripada doktor dan daripada kita punya nutritionist semua. Okay, so jangan lupa ambil peluang untuk kita jemput kita punya coachee untuk join sama-sama. Ni memang sangat knowledge yang memang sangat bagus juga untuk kita as coach untuk upgrade kita punya ilmu supaya kita boleh guide orang dengan lebih baik. Okay, so jangan lepaskan peluang, dapatkan link daripada email yang berdaftar ya. Okay, so seterusnya kita ada kisah inspirasi pemimpin yang ni untuk last week kita dengar daripada Coach Nurul kan. So this week kita akan dengar daripada Coach Rudy. So yang ini pun kita jangan lupa untuk ajak kita punya member senior, kita punya kita punya coachee untuk join sama. Kadang-kadang mungkin daripada story Coach Rudy mungkin boleh membagi sumber inspirasi kepada orang kan. Okay, so dapatkan link daripada yang di sini pun ada link. Boleh check jugalah daripada email masing-masing. Alright. Seterusnya, okay, siapa sudah beli tiket extravaganza? Okay, boleh type dekat chat. Saya sudah beli. Okay, so jangan lupa kita sekarang tiket masih early bird. Okay, so
jangan lepaskan peluang. Okay, ini open to all member dengan syarat mesti ada pembelian tiket lah. Alright. Okay, so nanti jangan tunggu lama-lama. Terus beli. Okay, so yang ni adalah event yang paling yang paling best, yang memang kita tidak boleh miss. Okay, so dapatkan tiket masing-masing. Untuk yang tidak tahu macam mana cara mau dapatkan tiket, boleh refer dengan coach masing-masing. Okay, nanti tanya coach, coach saya mau beli tiket extravaganza. Okay, next seterusnya. Right, okay. So esok malam kita ada HOM bahasa online. Okay, kita bawa khas. Saya punya beloved sponsor, Coach Azhar. Okay, so jangan lupa ajak kita punya coachee untuk join sama-sama HOM. Okay, kita akan dapatkan inspiration daripada Coach Azhar yang masih muda lagi ni. Okay, so seterusnya. Okay, so next week kita akan ada BTO, kita bawa topik how to do coaching and mentoring. Okay, so make sure save the date, jangan pergi mana-mana, kita sambung modul yang seterusnya. Okay, so kita ada 4 modul kan. Okay, so every week kita bawa speaker yang berbeza-beza. Alright, so jangan miss. Kita boleh belajar macam-macam idea yang kita boleh dapat daripada basic training online ni. Alright, so itu sahaja untuk kita punya BTO pada malam ni. Okay, so thank you semua yang join, semoga dapat memberi manfaat pada malam ni. Okay, so thank you semua. Assalamualaikum.